ان شاء الله الرحمن الرحيم. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو مع لو كونسيبت du droit international. Du droit international. Droit international. Donc, dorénavant, فاش ندير DI, ça veut dire droit international. Donc, نشوفوا أول حاجة هي le droit international et la société internationale. أشنو العلاقة ما بيناتهم؟ droit international et société internationale. Bon, le droit international et la société internationale. Le droit international, il n'y a rien que le droit international et le droit international et le droit applicable à la société internationale. À la société internationale. هذا هو الشيء اللي كاين، هذه العلاقه بيناتهم. Le droit international, c'est le droit applicable à la société internationale. Bien sûr, la société internationale, il est distinct de la société interne. Ou le droit international, il est distinct du droit interne. Il y a une différence. Mais il y a un point commun entre le droit international, société internationale et le droit interne, société interne. Le lien commun, c'est un lien sociologique. Un lien sociologique qu'on peut résumer par l'expression. On peut le résumer par l'expression Ibi societas, ibi jus. Ibi societas, ibi jus. هذا يعني il signifie là où il y a société, il y a droit. Là où il y a société, il y a droit. Ou bien d'une autre façon, on peut dire toute société a besoin de droit et tout droit est le produit d'une société. هذا هو المفهوم ديالو. Ibi societas, ibi jus. Donc نشوفوا الحاجة الثانية اللي هي le droit international, droit international et droit interétatique. غنشوفوا منين جات لنا هذا interétatique. Bien sûr, le droit international il est couramment employé. Droit international couramment employé. دابا راه ديما كنهضروا على المفهوم لو كونسيبت دو دروا انترناسيونال. اشنا هو داك المفهوم ديال الدروا انترناسيونال، وكنشوفوا علاقته بلا سوسيتي انترناسيونال، وهنا كنشوفوا علاقته بالدروا انتر ايتاتيك. اشنا هي العلاقه ديالو؟ دونك قلنا بان الدروا انترناسيونال كي كورامون امبلويي il désigne le droit utilisé ou bien le droit de la société internationale. Droit de la société internationale. International. Le droit de la société internationale, en anglais, c'est quoi? International law. International law. القانون الدولي. International law. Cette expression, منين جاتنا هاد l'expression هادي؟ جاتنا إلى pour origine, l'origine ديالها، l'origine هو واحد l'auteur anglais Bentham. BENTHAM. Bentham في واحد l'œuvre ديالو اللي سماها An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. في واحد الكتاب ديالو An Introduction to the Principles of Moral and Legislation. نقدروا نترجموها بالفرنسية Introduction aux principes de la morale et de la législation.
en 1780. Donc, cette international law ذكرها بنتام في l'œuvre ديالو bien sûr an introduction to the principles of moral in the legislation en 1780. Donc هذا international law جات في هذا الكتاب ديالو en opposition. Il est venu l'expression elle, puisque c'est une expression, elle est venue en opposition avec واحد l'expression أخرى اللي هي national law. national law نقدروا نسميوها عاوتاني municipal law. داكوغ لا سمعتو ناشيونال لاو راه هي ميونيسيبال لاو، راه ما كاينش حتى شي فرق، راه سا فو دير لا ميم شوز. دونك شفنا هاد انترناشيونال لاو منين جاتنا من عند بنتام. من بعد شكون جا كانت اشنو دار؟ il a fait la traduction au lieu de mettre nation il a mis état. donc Kant dans son œuvre projet de paix perpétuelle en 1795. L'œuvre ديالو سميتها projet de paix perpétuelle en 1795. Il remplace nation en anglais nation par état. يعني هاد nation internationale ou interétatique. nation عوضها بإيتا. ce qui donne droit inter-étatique. دونك نعقلوا الدروا انترناسيونال جاتنا مع بنتام بيان سور في لوفر ديالو، نقدروا نسميوها ولا ما نسميوهاش ماشي بالضروره نعقلوا على النون ديالها. جات مع بنتام انترناسيونال لاو اون اوبوزيسيون au terme national law. جا كانت الى ترادوي ناسيون باغ ايتا ولا سما دروا انتيريتاتيك. دونك مانتونون نهضروا على دابا مانتونون اشنو عندنا une évolution suite à une évolution ماشي غير دابا l'évolution بدات شحال هذه depuis longtemps. l'évolution suite à l'évolution شنو عندنا reconnaissance des individus et des organisations internationales. Organisation internationale comme sujet de droit international bien sûr. دابا مع l'évolution mondialisation etc. ولاو ما بقاوش عندنا les états seuls les sujets exclusifs du droit international، ولاو عندنا حتى les individus et les organisations internationales. donc من هنا شنو عندنا la société internationale. La société internationale cesse d'être exclusivement interétatique. Mais elle le reste principalement. Il n'y a pas seulement interétatique, mais pas principalement interétatique parce que l'État il reste le sujet de droit international d'excellence ou bien par excellence. Donc, هو أهم sujet de droit international هو l'État. Donc نشوفوا دابا شفنا droit international et droit interétatique. دابا نشوفوا droit international et droit des gens. Droit international et droit des gens. Donc avant Bentham, قلنا بنتام هو اللي جاب droit international. Avant Bentham
كان عندنا شنو on avait l'expression droit des gens pardon droit des gens. Après Bentham, l'expression droit des gens commence à s'éclipse. Donc s'éclipse peu à peu. Donc peu à peu. Sentez. Peu à peu. S'éclipse peu à peu. Mais elle ne disparaît pas entièrement. Elle garde des adeptes. Donc من بعد بنتام avant بنتام كان عندنا droit des gens. Après بنتام اللي جاب لنا انترناشونال لاو اللي قلنا جاب انترناشونال لاو اون اوبوزيسيون افيك ناسيونال لاو اشنو جرى عندنا ولا عندنا لو دروا انترناسيونال وهاد ليكسبرسيون دروا دي جون بدات كتنقص في الاستعمال ديالها مي ما مشاتش اون فوا بور توت il ne disparaît pas entièrement il garde des adeptes بقاو الناس اللي كيستعملوها بقاو الناس اللي متمسكين بها اتاشي à cette expression. Donc خلاصة القول il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition entre les deux expressions. Il n'y a pas de compétition entre les deux expressions. Il y a même un consentement, il y a même le consentement ou bien le... Pardon, c'est pas le consentement, je veux dire la considération. Il y a même la considération. La considération unanime que les deux expressions sont synonymes et interchangeables.